Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat isya dan salat tarawih, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita diberikan nikmat pada Allah Subhanahu wa taala bisa masuk dalam bulan Ramadan dan menikmatinya dengan segala ketaatan, berangsur-angsur dan berturut-turut beralih silih berganti, kita berganti dari satu ibadah yang lain kepada ibadah yang lain. Dari puasa kita kemudian kita berbuka, kemudian kita salat maghrib, kemudian kita salat isya, yang kemudian kita lanjutkan nanti salat tarawih. Maka itu adalah ibadah itsri ibadah kemudian setelah ibadah yang berikutnya. Tentang masalah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana beliau bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya." Maukah kalian kutunjukkan akan satu perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u bihi darajat, dan dengannya Allah akan mengangkat derajat-derajat. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka para sahabat pun menjawab, tentu ya Rasulullah, ceritakan kepada kami perkara-perkara yang dengannya Allah akan meninggikan derajat dan Allah akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbaghul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudhu pada waktu-waktu yang enggak disuka, terutama waktu-waktu dingin, ya, waktu isya, waktu subuh misalkan. Lalu yang kedua, wa kasratul khut'a ilal masjid, memperbanyak langkah menuju masjid-masjid, wa intidharus salati ba'da shalah, dan menunggu salat setelah salat. Fadzalikumur ribatu, maka itu adalah ar-ribat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar akan suatu ibadah yang berkelanjutan, berkelangsungan, menunggu ibadah yang lain. Menyempurnakan wudu, memperbanyak langkah menuju masjid, kemudian sholat, setelah itu menunggu sholat yang berikutnya dan menunggu sholat yang berikutnya. Maka masa penungguan seperti ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ribat. Apa itu ribat? Yakni berjaga di garis perbatasan yang langsung berhadapan dengan musuh. Dan itu memiliki keutamaan yang sangat besar, memiliki pahala yang sangat besar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Dan insya Allah tiap hari kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beribadah seperti ini setiap hari, setiap malamnya. Kita menunggu sholat, kemudian sholat yang berikutnya, kemudian sholat yang berikutnya, kemudian sholat yang berikutnya. Maka ini adalah sebuah karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dan jangan sampai kita lalaikan. Dan kita hadirkan semangat serta motivasi yang demikian dalam diri kita agar kita mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, itu tadi adalah sebuah muqaddimah dari apa yang ingin saya sampaikan dalam suasana di malam hari yang
Demikian nikmatnya, demikian syahdunya, demikian pula menahan kantuk yang luar biasa. Siapa yang ngantuk? Santai mawon ya. Pun serius ya. Saya juga dalam keadaan ngantuk berat ini. Karena habis berbuka tadi kok kemudian ngantuk. Biasanya enggak berbuka, biasanya berbuka menunggu habis sholat tarawih kemudian baru berbuka. Tadi berbuka temenan ya. Ngantuknya pol luar biasa. Namun alhamdulillah jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala, Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan kepada kita rizki masuk dalam bulan Ramadan yang seperti ini adalah sebuah pilihan untuk kita semuanya. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada kita, artinya Allah memilih kita. Sementara insyaallah masing-masing di antara kita memiliki teman, saudara, kerabat yang dulu berRamadan bersama dengan kita, kemudian hari ini dia sudah tidak bersama dengan kita. Tentunya ada. Di tempat kami ada, di tempat-tempat yang lain juga mungkin seperti itu. Maka ini adalah sebuah karunia yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Oleh karena itulah jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, mari kita memperhatikan beberapa perkara yang barangkali banyak di antara manusia melalaikan di dalam bulan Ramadan ini. Dia diberi nikmat masuk dalam bulan Ramadan, tapi Ramadannya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ramadannya tidak diisi dengan sebaik-baiknya, Ramadannya tidak digunakan dengan yang semestinya. Tidak dia nikmati sebagaimana orang-orang mukmin, orang-orang saleh, orang-orang yang muttaqin menikmati Ramadan ini dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara-perkara yang barangkali masih banyak di antara kaum muslimin meremehkan dan melalaikannya, ya, yang semoga dalam masjid ini tidak ada yang melalaikan dan meremehkannya insyaallah, yaitu berusaha untuk memperbanyak menghatamkan Al-Qur'an. Ini adalah satu perkara yang barangkali masih banyak di antara kaum muslimin melalaikannya. Tidak berupaya dan berusaha untuk menghatamkan Al-Quran, tetapi berupaya dan berusaha untuk menghatamkan WA-nya, Facebook-nya, HP-nya. Tiada hari bangun tidur pegang HP, mau tidur pegang HP, ke WC pegang HP, keluar WC pegang HP. Gitu ya, tiada hari tanpa dia memegang HP-nya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, sampai masuk masjid juga harus bawa HP, ya. Harusnya bawa mushaf, membaca Quran dari mushaf seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah sebuah fitnah yang besar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kalau kita melihat kepada apa yang diperbuat oleh para salaf ridwanullahi taala alaihim ajma'in, maka mereka di dalam bulan Ramadan seperti ini, maka mereka dedikasikan seluruh waktunya adalah untuk Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tafsirnya. Pokoknya hari-harinya adalah digunakan untuk membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Bahkan diriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sampai menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini 60 kali. 60 kali. Seharinya beliau khatamkan 2 kali, siang dan malamnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Demikian juga para ulama yang lainnya, di mana Al-Quran ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala membacanya adalah ibadah, bahkan mendapatkan pahala untuk setiap huruf yang dibaca. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Saya membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya adalah satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kalau kemudian kita menghatamkan Al-Quran sekali, 2 kali, 3 kali, berarti kita telah mendapatkan berjuta-juta kali kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Di samping juga tatkala kita banyak menghatamkan Al-Quran, kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita layak disebut sebagai sahibul Quran sekalipun belum hafal Quran.
Kalau kita senantiasa dan selalu berinteraksi dengan Al-Quran, sekali lagi kita disebut sahibul Quran, sekalipun belum hafal Al-Quran. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yuqalu li sahibil Qur'ani iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana kamu dulu membaca Al-Quran dengan tartil, karena tempat kedudukanmu di surga adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Ini bukan hanya berlaku bagi mereka yang hafal Al-Quran, namun juga berlaku bagi setiap mukmin yang mereka berinteraksi dekat dengan Al-Quran. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, apalagi bulan ini disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, maka mari kita khatamkan Al-Quran ini. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perkara yang kedua yang masih banyak di antara kaum muslimin melalaikannya, meremehkannya, yaitu memperpanjang melamakan berdiri di dalam sholat tarawih, memperpanjang dan melamakan berdiri dalam qiyam Ramadan, diperpanjang, dilamakan. Kalau kita mengaca kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memang benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam sholat beliau, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Maka tentunya jangan hanya melihat kepada angka, tapi lihatlah kepada kualitas. Bagaimana cara beliau mendirikan qiyam Ramadan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan afdhalus sholati tulul qunut, seutama-utama sholat itu adalah sholat yang paling panjang berdirinya. Adapun ada pada sebagian di antara kaum muslimin yang sholatnya itu sangat cepat, misalkan ya, hanya memburu angka, namun tidak dijaga tumakninahnya, tidak dijaga khusyuannya, maka itu adalah sholat yang menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat seperti itu dikomentari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah asraq, orang yang paling pencuri sholat. Mereka mencuri tumakninah di dalam sholat. Rukuknya tidak tumakninah, sujudnya tidak tumakninah, i'tidal dan duduknya tidak tumakninah, maka sholat tersebut tidak sah dan tidak akan diterima. Dan seandainya itu adalah sholat fardu, maka wajib mengulang dari awal. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian di antara perkara yang lain yang mungkin barangkali sebagian di antara kaum muslimin melalaikannya, yaitu tidak melaksanakan qiyamul lail. Tidak melaksanakan qiyamul lail. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yakni qiyamul lail di akhir malam sebelum sahur, ya. Sebelum sahur. Memang benar kita di awal malam sudah melaksanakan sholat tarawih dengan ditutup dengan witirnya, maka jangan pula ditinggalkan tambahan kebaikan dengan menambah qiyamul lail di sepertiga malam yang terakhir, di mana saat itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala Rabbuna Allah tabaraka wa ta'ala turun di langit dunia, fi sama'id dunya, ya, di langit dunia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hina yabqa thuluthul lail al-akhir, saat tersisa sepertiga malam yang terakhir. Faqala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man yad'uni fa astajibalah, wa man sa'alani fa'utiyah, wa man istaghfara fa aghfiralah. Siapa yang berdoa kepada aku akan kabulkan doanya. Siapa yang minta kepada aku, maka aku akan berikan permintaannya. Dan siapa yang beristighfar, mohon ampun kepada aku, maka aku akan berikan ampunan kepada dia. Maka itu adalah waktu yang kita gunakan untuk sholat, sekalipun menambah 2 atau 4 rakaat atau misalkan lebih sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian kita berdoa dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifatnya orang-orang yang mukmin, yang muttaqin. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka itu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak di antara kaum muslimin yang melalaikan yang demikian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, dengan anggapan bahwasanya sudah salat tarawih maka itu sudah cukup misalkan, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Lalu perkara yang berikutnya yang barangkali juga
sebagian di antara kaum muslimin tidak menghadirkan niat dan juga tidak menyadarinya, yaitu meniatkan ibadah saat sahur, yaitu meniatkan menjalankan perintah Nabi, meniatkan menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat sahur, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu adalah ada keberkahan. Keberkahan pertama tadi sudah, yaitu dengan kita beristighfar. Kemudian keberkahan yang berikutnya yaitu keberkahan dengan makanan yang kita makan. Di samping makan sahur itu sendiri adalah bernilai ibadah, karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebalikan daripada makan sahur adalah berbuka. Kalau makan sahur disunahkan itu untuk diakhirkan, kalau berbuka pun demikian disunahkan untuk disegerakan. Sehingga di masyarakat kita ada yang dinamakan dengan makanan takjil, takjilan, dari kata-kata ajala yu'ajjilu takjilan, yakni mensegerakan. Nah, tatkala kita makan berbuka, kita niatkan ini menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena sekedar kebutuhan begitu gitu ya, begitu azan Allah kemudian segera makan tanpa ada niat bahwasanya ini menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita kehilangan keutamaan. Karena innamal a'mal binniyat, amal tergantung dengan niatnya. Kalau seseorang itu makan sahur karena hanya sekedar butuh makan, maka baginya nggak ada pahala. Ya, kalau dia misalkan berbuka, mensegerakan berbuka, lalu tidak ada niat bagi dia untuk menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di sana dia akan kekurangan pahala. Namun kalau kita gabungkan semuanya, kita sadari ini menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Nabi, menjalankan sunnah Nabi, mensegerakan berbuka, mengakhirkan makan sahur, maka bagi kita adalah keutamaan yang telah dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Termasuk diantaranya yang sering kita dengar dan masih banyak tidak dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, tatkala selesai salat witir tidak membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil malaikati wa ruh. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Maka hendaknya doa itu kita amalkan. Imam membacanya dengan dikeraskan, masing-masing sendiri-sendiri dikeraskan untuk berdoanya, maka masing-masing berdoa sendiri-sendiri, dan itu adalah bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata masih banyak kita lihat sebagian di antara kita tidak paham atau tidak mengamalkannya, atau husnuzan dibaca dengan dirinya sendiri begitu. Namun secara syiar, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, itu adalah sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang layaknya bagi kita untuk menirunya dan mengamalkannya di dalam ibadah-ibadah kita semuanya. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, beberapa perkara yang ingin kami sampaikan dan saling mengingatkan antara satu dengan lainnya agar kita satu sama lain mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita, menerima puasa kita, menerima qiyam kita, menerima tilawah kita, dan menerima seluruh amal soleh yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan ini, dan semoga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan mendapatkan ampunan dan menjadi golongan orang-orang yang muttaqin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sofnya diluruskan, mohon yang di belakang, yang di depan kosong diisi. Insyaallah kita akan melaksanakan salat sunat tarawih dan witir sebanyak 11 rakaat. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وكم أهلكنا قبلهم من قوم هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حسر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة وإذ
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى
الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبديلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. Salat witir. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك
ومن اليقين ما تهوئ به مصائب الدنيا، ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وأخواتنا ما أحييتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وقيامنا وتلاواتنا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.